was a diminutive man. ఆయన పొట్టివాడు, బక్కచిక్కగా ఉంటాడు. And he came out of the railway carriage on the day when he was observing silence. அமைதியாக அந்த நாள் இருக்கும்படியாக மௌன விரதத்தில் இருந்தார். அப்பொழுது ட்ரெயினில் இருந்து இறங்கி வெளியே வந்து கொண்டு இருந்தார். మౌన వ్రతం పాటించడానికి రైలు బండిలోంచి దిగొచ్చాడు. Nothing so impressive. He didn't speak any words. ஒரு வார்த்தையும் அவர் பேசவில்லை. கவர்ச்சிகரமான காரியமாக ஒன்றும் இருந்ததில்லை. ఆయనలో ఏం ఆకర్షణ లేదు, ఏం మాట్లాడలేదు. But just the fact that he had sacrificed so much, தான் இவ்வளவாக தியாகம் செய்தார் என்ற அந்த வெறும் உண்மை மட்டுமே, అయితే ఆయన ఎంతో త్యాగం చేశాడనేటువంటి వాస్తవాన్ని బట్టి had an electrifying effect upon all the college students எல்லா கல்லூரி who were sat down on the bare ground to witness this spectacle. இவரை பார்க்கும்படியாக அங்கு வந்து தரையிலே அமர்ந்திருந்த அந்த கல்லூரி மாணவர்கள் மேலே இது ஒரு பெரிய பாதிப்பை, ஒரு முக்கியமான உணர்வை உண்டு பண்ணிட்டு ఈ వ్రతాన్ని చూడడానికి వచ్చినటువంటి కళాశాల విద్యార్థులందరినీ కూడా చైతన్యవంతులుగా చేశాడు. It was impressive, மிக அது உற்சாகமடையக்கூடியதா இருந்தது. అది చూడడానికి చాలా బాగా ఉండినది, unforgettable, மறக்க முடியாததா இருந்தது. మరోరాని సంఘటన. but it was no redeeming factor about it. ஆனால் அந்த காரியத்திலே எதையுமே இந்த மீட்கக்கூடிய தன்மைக்குரிய காரியம் எதுவும் దానిలో இல்லை. మంచి ఫలితం వచ్చేటువంటిది ఏమీ లేదు. We had the satisfaction of seeing a great man. ஒரு பெரிய மனிதனை பார்த்த அந்த திருப்தி மட்டுமே அங்க உண்டு. ఏదో గొప్ప వ్యక్తిని చూసేటువంటి తృప్తి మాత్రమే. Not so when you meet Jesus. ஆனால் இயேசுவை நீங்கள் சந்திக்கும் பொழுதோ அப்படி அல்ல. అయితే మీరు యేసుని కలుసుకున్నప్పుడు అలా ఉండదు. When you meet the Lord Jesus, ஆண்டவராகிய இயேசுவை நீங்கள் சந்திக்கும் பொழுது మీరు ప్రభువుని యేసుని కలుసుకున్నప్పుడు your blind eyes are open. உங்களுடைய குருட்டு கண்கள் திறக்கப்படுகிறது. నీ గురిటి కళ్ళు తెరవబడతాయి. Your wicked heart is transformed. உங்களுடைய துன்மார்க்கமான இருதயம் முற்றிலும் மாறி போகிறது. నీ హృదయం మారిపోతుంది. You know how negative people are? மக்கள் எவ்வளவு எதிர்மாறான தன்மை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். ప్రజలంతా వ్యతిరేకమైన వారుగా ఉన్నారు తెలుసా? The Bible says, బైబిల్ சொல்கிறது, బైబిల్ చెప్తోంది, whatsoever things are pure and of a good report, think on these things. நன்மை உள்ளது எதுவோ, நற்கீர்த்தி உள்ளது எவைகளோ அவைகளே நீங்கள் யோசித்துக் கொண்டிருங்கள் என்பதாக. ఏవి పవిత్రమైనవో, ఏవి మాన్యమైనవో వాటి మీద మనసు పెట్టండి. Put that word of God right in front of you on your desk. உங்களுடைய மேஜையின் முன்பாக இந்த வசனங்களை எழுதி வையுங்கள். మీ ఎదురుగా మీ బల్ల మీద దీన్ని పెట్టుకోండి. Cultivate that habit. அந்த பழக்கத்தை நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். దీనిని అభ్యాసం చేయండి. Being positive, முன்னோக்கமான மனிதனாக இருங்கள். సానుకూల దృక్పథము. dwelling on higher, purer things. ఉన్నతமான இன்னும் அரிசுத்தமான அந்த காரியங்களிலே தரித்திருங்கள். ఉన్నతమైన పవిత్రమైన వాటి మీద మనసు పెట్టడము. 70% of viewers of the internet are supposed to be viewing very salacious pornographic sites. இன்டர்நெட்டிலே பார்க்கிற மக்களிலே 70% மக்கள் அசுத்தமான ஆபாசமான அப்படிப்பட்ட படங்களை பார்க்க தான் அதை உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். In terms of time, அவருடைய நேரத்தை வைத்து கணக்கிட்டு பார்த்தால் 70% அதற்காக தான் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. ఇంటర్నెట్ లో వారు చూసే సమయంలో 70% కామ సంబంధమైనటువంటి భూత బొమ్మలను చూడడానికి వాళ్ళు గడుపుతున్నారు. Now I don't know if anybody here is guilty of that. இங்கு யாராவது அந்த குற்றத்தை புரிந்தவர்களாக இருக்கிறீர்களோ என்னவோ. ఇక్కడున్న వారు ఎవరైనా అలాంటి దోషం చేశారేమో నాకు తెలియదు. Let me tell you. இதை நான் சொல்லட்டும். ఈ విషయం మీద చెప్తాను. You're piercing yourself with many sorrows. అనేక దుఃఖங்களினாலே உங்களையே உருவ குத்திக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள். అనేక దుఃఖాలతో నీవే పొడుచుకుంటున్నావు. You are acquiring a heritage for your children and grandchildren. உங்கள் பிள்ளை இருக்கிறது. అది దుస్తమైనటువంటి వారసత్వము, సంపాదన. Now it is not a strange phenomenon that we don't produce witnesses and great missionaries. பெரிய சாட்சிகளையும் பெரிய மிஷனரிமார்களையும் நாம் உருவாக்காமல் இருப்பது ஒன்றும் ஒரு வினோதமான காரியமாக இல்லை. పెద్ద మిషనరీలు, పెద్ద సాక్షులను మనం తయారు చేయడం లేదంటే అది వింతేమీ కాదు. The talk at our tables is negative. நாம் சாப்பாட்டு மேஜையில பேசுகிற பேச்சு எதிர்மாறானது. భోజన బలవదమైన సంభాషణ వ్యతిరేకమైనది. Is critical of someone, யாரையோ whether present or absent. அங்க இருக்கிற இல்லாத யாரையோ குறித்து குறை சொல்லும் பேச்சாக அது இருக்கிறது. సమక్షంలోనో పరోక్షంలోనో విమర్శించుట. The whole process is very demeaning.
முழுவதுமே அது தர குறைவாக கீழ்த்தரமாக இருக்கிறது. ఆ పద్ధతి అంతా కూడా కించపరిచేది, very destabilizing. நிலையற்ற தடுமாற்றத்தை கொண்டு வரக்கூடிய காரியமாய் అస్థిరపరిచేటటువంటిది. It does not produce health or peace or joy. ஆரோக்கியத்தையோ சந்தோஷத்தையோ சமாதானத்தையோ அது கொண்டு வருகிறது இல்லை. ఆరోగ్యాన్ని, సంతోషాన్ని, సమాధానం ఇవ్వదు. But the Christian testimony, ஆனால் கிறிஸ்தவ சாட்சி என்று வரும் பொழுது, క్రైస్తవ సాక్ష్యము, I know whom I have believed. நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்பதை அறிவேன். నేను నమ్మిన వాడిని నేను ఎరుగుదును. And I am persuaded that he is able to keep that which I have committed to him against that day. அந்நாளுக்காக நான் இடத்தில் ஒப்பு கொடுத்த காரியத்தை அவர் நிச்சயமாக காத்துக்கொள்வார் என்பதை நிச்சயமா அறிந்திருக்கிறேன். నేను ఆయనకు అప్పగించిన దానిని అంతవరకు కాపాడుతాడనేటువంటి నిశ్చయత నాకున్నది. There is simply no way to duplicate that kind of testimony இப்படிப்பட்ட சாட்சி anywhere in the world. உலகத்தின் எந்த மூலையிலும் இப்படிப்பட்ட சாட்சிக்கு போலியான இணையான சாட்சியை நீங்கள் உருவாக்க முடியாது. ఇలాంటి సాక్ష్యానికి పోలిన సాక్ష్యాన్ని చెప్పడం ప్రపంచం ఎక్కడైనా సాధ్యమే. I know whom I have believed. நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்பதை அறிவேன். నేను నమ్మిన వాడిని నేను ఎరుగుదును. I know that my Redeemer liveth. என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதை நான் அறிவேன். నా విమోచకుడు సజీవుడని నేను ఎరుగుదును. In the midst of tragedy, துக்ககரமான சூழ்நிலை மத்தியிலே, విషాదం మధ్యలో, in the midst of desolation, பால் கடிப்புகளின் மத்தியிலே, పాడైపోయినటువంటి పరిస్థితులలో, in the midst of personal privation, தனிப்பட்ட ரீதியாக எத்தனை இழப்புகள் மத்தியிலே, వ్యక్తిగతమైనటువంటి నష్టములలో, to rise above it and say, I know my Redeemer liveth. என்னுடைய மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று நான் அறிவேன் என்று எழும்பி சொல்லும் காரியம். వాటన్నిటిని అధిగమించి నా విమోచకుడు సజీవుడని చెప్పడం. Now that is one of the byproducts of the resurrection power. உயிர் தெழுந்த வல்லமையினுடைய அந்த கனியாக இந்த தன்மை இருக்கிறது. పునరుద్ధాన శక్తి వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితం ఒకటి. You cannot find a replacement for it அதற்கு in any philosophy. எந்த தத்துவத்திலும் இதற்கு மாற்றாக இன்னொன்றை நீங்கள் கண்டுகொள்ள முடியாது. ఏ వేదాంతంలో కూడా దాని స్థానంలో పెట్టేదాన్ని నీకు దొరకదు. That kind of assurance comes only from the cross of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் சிலுவையிலிருந்து மட்டுமே இப்படிப்பட்ட நிச்சயம் வருகிறது. క్రీస్తు యేసులో యొద్ద నుండి మాత్రమే అలాంటి నిశ్చయత నీకు కలుగుతుంది. I know my Redeemer liveth. என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதை நான் அறிவேன். నా విమోచకుడు సజీవుడని నాకు తెలుసును. To declare it in the face of death. மரணத்தின் அந்த வேளையிலும் கூட சொல்லும் அந்த காரியம். మరణం ఎదుట దాన్ని చెప్పడం. To declare such a thing in the face of the total destruction of your family. உங்களுடைய குடும்பமே அழிந்து கிடைக்கக்கூடிய நாசமா இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையிலே இதை சொல்லும் காரியம். నీ కుటుంబం అంతా నాశనం అయిపోయినప్పుడు కూడా దాన్ని చెప్పడం. My dear people, அன்பானவர்களே, you know, people are all the time walking on thin ice. நிலையற்ற அப்படிப்பட்ட தரையில தான் இன்னைக்கு மக்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். ప్రజలప్పుడు కూడా అనిశ్చిత పరిస్థితుల్లో ఉంటూ ఉన్నారు. Every year you will have some casualties and deaths. ஒவ்வொரு வருடமும் இழப்புகள் மரணங்கள் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கு. ప్రతి సంవత్సరం ఏదైనా నష్టాలు, మరణాలు. During the time when ice is thawing, ఐస్ కరిగిపోతా ఉండేటువంటి